Magaboto pabor si Senior Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sa mangin binotohay sa plenaryo sa Lunes, Mayo 11, tuig 2026. Sa interview sang Bombo Radio kay Defensor, iyagin pahayag nga inibangod sa klaro nga mga ebidensya batok sa Vice Presidente. Suno sa iya, maayo gid nga madayon na ang proseso sang impeachment case kag mapasaka na ini sa Senado. Dugang man iya nga makapila na ka beses nga ginhatagan sang oportunidad si Duterte nga depensahan ang iya kaugalingon apang wala gid ini magpakita sa hearing nga isa man sa rason nga ginaapaabot na niya nga magaboto gid ang kadamaan sa mga kongresista pabor sa pagpasa sang Articles of Impeachment sa Senado para sa trial. Ang kadamuon kag kabugat sang ebidensya sa Committee on Justice, and there is more than sufficient evidence to say that there is probable cause. So makapaabot kamo nga maboto ako yes sa May 11 o sa Lunes kung magbinotohay. Kag ang akon ekspektasyon bilang Senior Deputy Majority Leader, talakayon ta na ini kag pabotohan sa Lunes para makasaka na sa Senado kung may numero gid man.